Guys, sabi man mocha khor bana lai de na aro itu bi pakka hoi jais itu bi aji rati complete hoi jabo moi kali morning dikhai dibo itu iman rakhya de na kini ga obo sabi de itu kan de sabi anda itu ada khor de itu nishina chai jabo las to iman hoi jaise kam se kam tv 2-300 to hoi jaise na ki sabi aro iman select kurna rakhi ase moi itu han itia achi rati hoi jabo la ase de aro nahala do iman rakhi ase moi kali dikhai dibo itu la video do na itu ra support kori thakibi dei aro itia to hoise kumba lage judi message koribi kiman kiniga lage kobi dei sabi tai khor bana la do ma moza khor banai ase sabi man bishi hoi jais कम से कम 2-3 केजी तो होबो ना कि अंडा होला ना आरो इति बि साबे इमान बिशेष আজি राति कम्प्लीटली হৈ যাব এটো তো কমেন্টস কৰিবি দেই যদি কোনবা লাগিছে গলে তো চৌ নেক্সট ব্লগ তে মই ইটো होला দেখাই দিবা চাই থাকিবি